avec nous le camarade Vladimir Bessonov du Parti communiste de la Fédération de Russie, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui à cause d'un imprévu. Son vol, il n'a pas pu prendre son vol et il sera donc avec nous en direct en ce moment à l'écran. Merci de l'applaudir. Здравствуйте, дорогие товарищи, дорогие друзья, полярники. Передаю вам пламенный привет и поздравления от товарищей и друзей из Коммунистической партии Российской Федерации. Лидер партии Зюганов Геннадий Андреевич лично попросил меня передать теплые сердечные поздравления. Мне очень приятно видеть приветливые, светлые лица друзей. Жаль, конечно, что я не могу вас всех обнять, но мы обязательно это сделаем при следующей встрече. Bonjour, chers camarades, chers amis, Paliarniki. Pour ceux qui s'intéressent, je vous expliquerai. Je vous transmets les salutations chaleureuses et les félicitations des camarades et amis du Parti communiste de la Fédération de Russie. Le leader du parti, Zhuganov Gennady Andreevich, m'a personnellement demandé de vous transmettre des paroles de félicitations chaleureuses et sincères. Je suis très heureux de reconnaître des visages amis à l'expression si accueillante. C'est dommage, bien sûr, que je ne puisse pas donner l'accolade à vous tous, mais nous le ferons certainement la prochaine fois que nous nous reverrons. Дальше. Химически чистым коммунистам Да, дальше. Химически чистым коммунистом назвал себя Проблемочка? Химически чистым коммунистом назвал себя советский разведчик Николай Сергеевич Леонов, своего друга Эрнеста Че Гевару. Вот и здесь объединились такие же рыцари идей, и эта их подлинность, как магнит, притягивает к ним таких же честных, смелых, принципиальных. Эти слова откликаются в моей душе, они подтверждают правильность выбранного пути полюсом 20 лет назад. L'officier des renseignements soviétiques, Nikolai Sergeyevich Leonov, avait qualifié son ami Ernesto Che Guevara de communiste chimiquement pur. Ici aussi, les mêmes chevaliers de l'idée se sont unis et leur authenticité comme un aimant attire vers eux ceux qui sont tout aussi honnêtes, courageux et fondés sur des principes. Ces mots résonnent en moi. Ils confirment la justesse de la voie choisie par le pôle il y a 20 ans. Дальше. Я счастлив дружить с Леоном Ландини. Я очень ценю теплые отношения с товарищами Фади Касемом, Жоржем Гасто, Рашидой Эль-Фекаир, Джильдой Ландини. Особая ответственность лежит на Жильят Дестер. Работа с молодежью очень важна. Мне очень приятно, что мой друг Рене Барки исследует французское сопротивление и русскую ее составляющую. Взявшись за реанимацию национальных революционных традиций, коммунисты полюса первым делом вернули серп и молот на свой флаг и эмблему. Je suis heureux d'être ami avec Léon Landini. J'apprécie beaucoup les relations chaleureuses avec mes camarades Fadi Kassem, Georges Gasto, Rachida El-Fekaïr, Gilda Landini. Gilliatt de Sterck a une responsabilité particulière. Le travail avec les jeunes est très important. Je suis très heureux que mon ami René Barki étudie la résistance française et sa composante russe. Pour reprendre et réanimer les traditions révolutionnaires nationales, les communistes du pôle ont commencé par remettre la faucille et le marteau sur leur drapeau
et sur leur emblème. Незримые нити связывают Россию и Францию на протяжении многих лет. Если сравнивать коммунную и советскую власть, то первое, что бросается сразу в глаза, это схожесть ситуации и кажущийся фатализм истории. Франция периода Парижской коммуны и Россия на момент Великой Октябрьской революции имели схожий уровень развития. И там рабочий класс был передовым отрядом революционного движения. Des fils invisibles relient la Russie et la France depuis de nombreuses années. Si l'on compare la Commune et le pouvoir soviétique, la première chose qui frappe immédiatement est une similitude de situation et un apparent fatalisme de l'histoire. La France sous la Commune de Paris et la Russie au moment de la Grande Révolution d'octobre avaient un niveau de développement similaire. Dans les deux cas, la classe ouvrière était l'avant-garde du mouvement révolutionnaire. Париж и Петроград были сердцем этого класса. 72 дня деятельности коммуны действительно только наметили все то, что осуществилось за 72 года советской власти. Каждый день жизни коммуны оказался годом жизни советской власти. Также поражает схожесть социальных портретов тех палачей коммуны и тех, кто разрушал советскую власть. И там за ними кроется криминал. И там мы видим мастеров вранья, алчности, наживы. И там мы видим предательство, освященных самой буржуазии, национальных интересов. Если на первый план приходят интересы буржуазного класса. Paris et Pétrograd étaient le cœur de cette classe. Les 72 jours d'activité de la Commune n'ont en réalité fait que décrire tout ce qui a été accompli au cours des 72 années du pouvoir soviétique. Chaque jour de la vie de la Commune équivalait à une année de vie dans la vie du pouvoir soviétique. La similitude des portraits sociaux des bourreaux de la Commune et de ceux qui ont détruit le pouvoir soviétique est également frappante. Dans les deux cas, il y a du crime derrière eux. Et ici et là-bas, nous apercevons les maîtres du mensonge, de l'avidité et du profit. Dans les deux cas, dès que les intérêts de la classe bourgeoise passent au premier plan, nous assistons à une trahison des intérêts nationaux définie par la bourgeoisie elle-même. Судя по всему, Россия и Франция сейчас являются авангардом позитивных преобразований на планете. Более 400 тысяч молодых французов, несмотря на противодействие, посетили в прошлом году праздник газеты «Юманите». Этих молодых людей трудно обмануть. Это очень серьезный потенциал. Он вызывает уважение и вдохновляет на пропаганду и реализацию социалистических преобразований. Apparemment, la Russie et la France restent à l'avant-garde des changements positifs sur la planète. Malgré les entraves, plus de 400 000 jeunes Français ont assisté à la fête de l'humanité l'année dernière. Ces jeunes sont difficiles à tromper. C'est un potentiel très sérieux. Cela force le respect et les incite à promouvoir et à mettre en œuvre des transformations socialistes. Мир сегодня в очередной раз переживает обострение кризиса капитализма. Две таких ситуации в 20 веке привели к мировым войнам. В конце минувшего столетия сгладить обстановку и избежать глобального конфликта мировая олигархия смогла благодаря разрушению СССР. Крупный капитал Запада получил тогда огромные рынки сбыта и новые источники сырья, и утечку мозгов из нашей страны. Но любой допинг однажды заканчивается.
Вот и теперь для мирового капитала растет соблазн решить накопившиеся проблемы, провоцируя большой конфликт и задействуя свои военные возможности. Мировой капитал использует последние достижения науки, современные технологии для подавления трудящихся во всем мире. Le monde aujourd'hui connaît une fois de plus une exacerbation de la crise du capitalisme. Deux de ces situations au XXe siècle les ont conduits à des guerres mondiales. À la fin du siècle dernier, l'oligarchie mondiale a réussi à maîtriser la situation et à éviter un conflit mondial grâce à la destruction de l'URSS. Le grand capital occidental s'est alors ouvert d'immenses marchés pour ses produits, de nouvelles sources de matières premières et une fuite des cerveaux de notre pays. Mais tout dopage prend fin un jour. Et maintenant, la tentation est grande pour le capital mondial de résoudre l'accumulation de ses problèmes par un grand conflit en utilisant ses capacités militaires. Le capital mondial utilise les dernières avancées de la science et de la technologie moderne pour écraser les travailleurs du monde entier. Задача у него трудная. Наличие коммунистических и рабочих партий, неорганизованных мыслящих людей, стоит на пути окончательной победы капитала над трудом. Перед нами же стоит задача сохранить крепость рядов, сплоченность, твердую уверенность в завтрашнем дне, развивать солидарность. Mais sa tâche est difficile. La présence des partis communistes et ouvriers, de gens réfléchissants non organisés, fait obstacle à la victoire finale du capital sur le travail. Nous sommes confrontés à la tâche de maintenir la force de nos rangs, la cohésion, la ferme confiance dans l'avenir et le développement de la solidarité. Как мне видится, международному коммунистическому движению было бы хорошо сформулировать универсальные предложения для реализации. Например, универсальный базовый доход, 20-часовая рабочая неделя, направление последних достижений науки в области технологий на развитие человечества, на сохранение и улучшение планеты. À mon avis, il serait bon que le mouvement communiste international formule des propositions universelles de mise en œuvre. Par exemple, un revenu de base universel, une semaine de travail de 20 heures, l'orientation des dernières avancées scientifiques et technologiques pour le développement de l'humanité, pour la préservation et l'amélioration de la planète. От души поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, успеха в достижении целей, повышения заслуженного авторитета во Франции. Выражаю твердую уверенность в развитии полюса коммунистического возрождения Франции, в достижении им грандиозных результатов. Да здравствует международная солидарность трудящихся. Мерси Баку. Je vous félicite sincèrement pour votre grand anniversaire. Je vous souhaite forte santé, succès dans la réalisation de vos objectifs et élévation bien méritée de votre autorité en France. J'exprime ma ferme confiance dans le développement du pôle de renaissance communiste en France, ainsi que dans sa conquête de résultats grandioses. Vive la solidarité internationale des travailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.